হ্যালো গাইস, দেখো আমরা বাজারে যাচ্ছি। এই যে আমার মেয়ে ঘোর ঘোর, এই দেখো বাজারে যাচ্ছি, দেখি ওর মামি যায় कि ना। मामी के जिज्ञासा करबो। हाँ, हमको रोज जाना पड़ता है मांसो मछली लाने के। देखिए हम तो गए थक गए तो बताइए, हमारा तो गाड़ी है और टांग टांग के जाती है। देखो किरम आदर করছে বাচ্চাটার সাথে। मछली लेने गए थे बाबू, अभी टोटो से गए, टोटो से। तब बताइए, हम पैदल जाते हैं पैदल आते हैं। चल चल चल, देख मामीर काছে मामी যায় कि ना। चल ना, मामी যায় कि ना देखी, मामी যায় कि ना देखी। মামির কাছে যাচ্ছে, ঠিক মামির বার চেনে। কোন দিকে মামি? চল চল, দৌগে চল, দৌগে চল। হ্যাঁ বল মামি চ, কি বল মামি চ। আর দেখ না মামি আছে কি না। তোর উল্টো আবার পর্দা খুলবি না জানো, ওই দিকটা খোল। দেখো সেই উল্টো পর্দা খুললে যাবি যাবি যাবি। हाँ तो चल, चलो जाबे ना मम्मी, चलो मम्मी जाबे ना, এখন পেটকে মোবাইল দেখতেছে। চ চ চ চলো, যাবে না মম্মি, যাবে না। আয় আয় বাবা আয় আয়, মামি যাবে না। এবার আমরা বাজারে যাচ্ছি।